जय जय जगन्नाथ नमस्कार सकाळरे खबर जनभिजन आपण मानक जनाऊँ नूतन वर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा सह शुभकामना आसतु वर्तमान कौन रही ओडिशार वर्तमान पानीपागर खबर कौन रही सहित वर्तमान कुहुड़ी भिजुची सारा ओडिशा एवं प्रबल शीतरे वर्तमान ओडिशार रही परिस्थिति यही भिजुआल माध्यम पूरा भिडियो पर टिके नजर पकईनवा दर्शक बंधु आसतु दर्शक बंधु वर्तमान ओडिशा रे जारी रही अदिनिया वर्षा सहित पाखापाखि आहुरी 7 दिन धरी दक्षिण पूर्व बंगोपसागर सृष्टि होता एक लघुचाप या ओडिशा उपरे केते रहिबो यार प्रभाव ता स्पष्ट होइछि मध्य ताहा मध्य आज दिन तमाम आकाश मेघाच्छन्न सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा रहिबार मध्य आशंका रही से ओडिशा रे लागी रही तुहाकु तुहा वर्षा हब बोली मध्य आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग किंतु अपडेट खबर सामना को आसुछि पाखापाखि ओडिशा रे आउ 2 सप्ताह धरी ओडिशा रे रहिबो शीतर प्रकोप एई शीत प्रकोप भितरे बंगोपसागर सृष्टि होउतबा एक लघुचाप जनित वर्षा को नहीं मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग भारतीय पाणीपाग विभाग कहवा अनुजाई वर्तमान ओडिशा रे पाखापाखि सबु जिले में लगी रहिबो वर्तमान थंडा एवं यही सबुठार ओडिशा रे आमे आपण मानकु कहि रखुछु जो भली भाव रे ओडिशा रे लगातार भाव रे वर्षा जारी रहितला एवं सबुठी मध्य देखिबाकु मिलुतला वर्षार तांडव यही परिप्रेक्षी में ओडिशार अनेक जगार मध्य प्रबल वर्षा को नहीं मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ आपन को सीधा सड़क स्पष्ट माध्यम चित्र माध्यम आम वीडियो माध्यम आमे आपण मानकु कहि रखुछु ओडिशा रे पाखापाखि आहुरी 2 सप्ताह धरी रहिबो वर्तमान ठंडा एवं सबुठी मध्य देखिबोछि कुहुड़ी दृश्यमान हेउछि एवं बजार घाट सबुठी मध्य कुहुड़ी रे रही ताहा मध्य किछि स्पष्ट देखा जाउ नाही ता परिप्रेक्षी रे अदिनिया वर्षा एवं अदिनिया लघुचाप जनित वर्षा रे ओडिशा रे रही यार कौन रहिबो यार परिस्थिति याकु नहीं वर्तमान आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग कहवा अनुजाई ओडिशार पाखापाखि आहुरी 2 सप्ताह धरी ठंडा रहिबो एवं ओडिशा रे जो जिला संख्या कथा कह जाइछि 18टी जिला को मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ जो भली दि जाइछि सतर्क सूचना मध्य दि जाइछि ता स्पष्ट होइछि वर्तमान देखिबा गले भद्रक कथा कहवा भद्रकर वर्तमान प्रत्येक ब्लॉक रे वर्तमान रही तार स्थिति रही पाणीपाग रही आज सकाळु मध्य मेघाच्छन्न रही वर्तमान जहाँ अपडेट खबर आसुछि पाखापाखि वर्षार मध्य हब बोली मध्य आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग कहवा अनुजाई वर्तमान ओडिशा रे सबु जिले में पाखापाखि वर्षार रहिबो यार स्थिति ताकु नहीं मध्य आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग दर्शक बंधु आमे कहि परिबा जो भली भार स्थिति अच्छी ओडिशा रे वर्तमान आकाश मेघाच्छन्न सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य रही ताहा मध्य ओडिशा रे की प्रकार रहिबो यार स्थिति वर्तमान सरकार तरफ किछि वर्तमान सतर्क सूचना जारी करनथिले मध्य वर्तमान वर्षार प्रकोप रहिबो बोली मध्य आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग दर्शक बंधु आमे कहि रखुछु ओडिशा रे वर्तमान जो रही भद्रक बालेश्वर कटक पुरी गंजाम गजपति राउरकेला ढेंकानाल पारादीप यही मनक स्थान में अत्यधिक ठंडा मध्य रही ओडिशार काश्मीर कथा जदि ओडिशार काश्मीर का दारिंगबाड़ी कथा जदि कहबा ताहा मध्य वर्तमान 8 डिग्री 8 रु 9 डिग्री रही किंतु ओडिशा रे ऑल ओवर ओडिशा रे वर्तमान 15 डिग्री बा 13 डिग्री भितर रही तार अत्यधिक ठंडा फल ओडिशार बेहाल परिस्थिति सृष्टि होइछि ताहा मध्य देखिबाकु मिलुछि किंतु एभली एक परिस्थिति रे ओडिशा देखुछंती किपरि भाव रे स्थिति वर्तमान रही एवं ताहा स्पष्ट चित्र बारी होउछि ओडिशा रे वर्षा को नहीं मध्य सतर्क सूचना जारी करछि सर्वशेष रे कहबा गले ओडिशा रे जो भली रही तार स्थिति ताकू कृषक भाई मानक पई एक वर्तमान जो खबर आसुछि एबे खबर जो आसुछि पाखापाखि जदि झिपी वर्षा ओडिशा पर रुहे ताले कृषकर निश्चित गुड़िक धान गुड़िक संपूर्ण माड़ खाइब बोली मध्य आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग किंतु भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ जो भली सूचना दि जाइछि
ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ ବର୍ଷା ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରବଳ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ବନ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ମାରିଥିଲା ଆଇଏମ୍ଡି ପକ୍ଷରୁ ବା ଯେଉଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଭୀଷିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖି ଆଗରେ ଲାଚି ଯାଉଛି ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ଦୃଶ୍ୟର ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଏହାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଯଦି ନ ଜଣାପଡ଼େ ତାହେଲେ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଅପଡେଟ୍ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଦିନ ତମାମ ଯେଉଁଭଳି ରହିଥିଲା ସକାଳୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିଲେ ମେଘ ରହିଛି ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ କୁହୁଡ଼ିରେ ସମସ୍ତେ ବେହାଲ ରହିଛି କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି ବଜାର ଘାଟ ସବୁ ସୁନସାନ ହୋଇପଡ଼ୁଛି କାରଣ ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ି ରହିଛି କାକର এই କାକର ପିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି ତା'ର ସ୍ଥିତି ରହିଛି ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁଭଳି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ନ ହେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଏତେ ଏହାର ବିପଦ ସଂକେତ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆଇଏମ୍ଡି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିପରି ଆଜି ଯେଉଁ ଦିନ ତମାମ ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି ବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ତ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତା ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର କଟକ ପୁରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ରହ୍ମପୁର ନବରଙ୍ଗପୁର ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ରହିଛି ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ସମୟ କୃଷକ ତାର ନିଜ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା ଧାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ସମୟ ହେଇଛି କୃଷକ ଭାଇ ତାର ନିଜର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ତାର ଧାନକୁ ତରବରିଆ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଘୋଷଣା କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଏମ୍ଡି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା କରାଯାଇଥିଲା ବା ପାଖାପାଖି 31 ତାରିଖରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ଏବଂ 2 ଏବଂ 3ରେ ଏକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ପାଖାପାଖି ଆହୁରି 8-9 ଦିନ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର କେତେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ତା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ଆଇଏମ୍ଡି ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷକ ଭାଇର ତରବରି ହୋଇ ଧାନ ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଡେ ସେ କାଟି ନେଇଛି ଏବଂ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରିଛି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଏଠି ଅପଡେଟ୍ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜେନେରେଟ୍ କରୁଛି 31 ତାରିଖରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ହେଇଛି ପରେ ପରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କୃଷକ ଭାଇର ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଭଳି ଅଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଚି ନାହିଁ ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 1-2 ସପ୍ତାହ ପରେ ଧାନ ପୁଣି ପାଚିବ ଲୋକମାନେ ପୁଣି କାଟିବେ କିନ୍ତୁ କିଆରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଅଛି କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ର ଯେଉଁ ମାସ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେ ମାସରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବେ ଯଦି କିଆରିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଏତେ ବିପଦ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।